Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha tamassuk bi kitabillah ta'ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha wajhil mudati subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana syi'ta sahla. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama kitubur bi. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Al-an daras fi tatimmat an ashkal al-arba'ah. Ya. Ya, ini penyempurna aja dari pembahasan yang sudah kita yang sudah lewat ya. Yaitu anwa'ul qiyas. Malhuzat hammah tata'alaq bil ashkal. Syakal awal kullu khamrin muskir wa kullu muskir haram, kullu khamr haram. Tamam. Yang kedua, kull khamr muskir. Ini cuma salah satu durub aja nih pakai, salah satu dorobnya ya. Wa illa fa durub arba'ah ashkal. Kullu khamrin muskir wa la syai' min at-tayyib muskir wa la syai' min al-khamr bit-tayyibat. Alladhi yahumuna itu adalah hadal awsat ya. Kita tak bahas dia itu apakah pakai apa dia mujabah atau juz'iyah kulliyah. Al-muhim alladhi yahumuna al-an al-haddul awsat. Makanya dikasih beliau adalah garis bawah. Kita katakan syakal tsani itu haddul awsatnya adalah mahmul. Thalithan kullu dhahab ma'adin wa la syai' min adh-dhahab bi fiddah. Natijanya ba'dul ma'adin laisa bi fiddah. Mawdu'. Al-akhir kullu insan hayawan wa kullu natiq insan. Maka natijanya ba'dul hayawan natiq. Waqa al-hadd al-awwal fi al-mawdu' al-awsat, yang pertama di mawdu' sughra dan mahmul kubra, aksul awal. Nulahid an fil mithal awal anna natijah hiya kullu khamrin haram. Yuf, natijah kan kullu khamr haram. Hadha khamr, kullu khamr haram, dia itu adalah mawdu' sughra dan mahmul kubra, sah? Natijah. Ketika dia awalnya dari mawdu' sughra mahmul kubra lalu kita gabung, apakah kedudukannya beza? Tak, tetap dia jadi mawdu' dan mahmul. Kullu khamr kana mawdu'an fi sughra wal an aidan mawdu' fi sughra. Muskir haram kana mahmulan fil kubra wal an aidan mahmul fil natijah. Idzan ma taghayyar syai' yabqa makanuhu. Idzan ma waqa'a tasarruf abadan. Tidak ada tasarruf sama sekali. Lihada yakun al-qiyas bisyakal awal aqwal agisah. Kenapa? Mawaqa'at tasarruf abadan. Tidak ada pergeseran posisi daripada mawdu' dan mahmul. Mafhum? Itu diantara sir kenapa qiyas syakal pertama itu gawi. Aqwa wa akmal wa atam. Wa yusuf bi annahu badahiyul intaj. Syuf, lihat. Anna natijah kia huwa kullu khamr haram wa qala khamr mawdu'an fiha fi natijah wal haram mahmulan wa huwa kadhalik fil muqaddimah falam yataghayyar mawqi'ul mawdu' wal mahmul. Mafhum ya? Tamam. Al-mithal tsani yaitu qiyas syakal tsani. Natijanya apa? La syai' min al-khamr bit-thayyibat. Taib. Al-khamr kana mawdu'an fi sughra, sah? Mawdu' fi sughra. Al-an mawdu' aidan fi natijah. Taib at-tayyibat kana mawdu'an aw mahmulan? At-tayyibat. Lahza. Al-khamr kan mahmulan, afwan. Al-khamr kan mahmulan. Al-khamr kana mahmulan fi sughra wal an mawdu'. Syuf, bergeser posisinya.
dari mahmul menuju maudhu. Tapi kalau thayyibat dia awalnya mahmul wal an aidan mahmul. Idzan waqa'a tasarrufin fil maudhu. Waqa'a tasarruf fil maudhu. Syuf lihat. Amma fil mithal as-tsani la afwan. Tasarruf waqa'a fil mahmul. Amma al-mithal ats-tsani fal khamr maudhu fin natijah wal muqaddimah. Afwan ya Allah, khamr itu maudhu bukan mahmul, afwan. Khamr maudhu fin natijah wa fil muqaddimah. Anda ngeliat muskirnya tadi soalnya. Anda lihat muskir, adalah khamrnya. Khamrnya itu awal dia maudhu dan natijahnya juga sebagai maudhu. Lakin at-thayyibat waqa'a mahmulan fin natijah, sah? La syai' min al-khamr bit-thayyibat. Thayyibat jadi mahmul. Wa maudhu'an fil muqaddimah. Tapi ketika di muqaddimah kubra dia menjadi apa? Maudhu. Bergeser posisinya dari maudhu menuju mahmul, sah? Maudhu menuju mahmul. Idzan waqa'a tasarrufi fil mahmul. Faqad bagiyal maudhu ala halihi. Yaitu al-khamr. Bagiya maudhu. Dia fi muqaddimah maudhu dan juga natijahnya maudhu. Wa tasarruf waqa'a fil mahmuli faqat. Beda masyakal awal tadi. Ma waqa'a tasarruf abadan. Al-an waqa'a tasarruf fil mahmul. Makanya darajahnya kedua. Yang ketiga, aksud tsani. Natijahnya apa itu? Ba'dul ma'din laisa bifiddah. Kita tahu syakal tsalits itu mahmul ya. Ya, syakal tsalits apa namanya? Ahadul wasatnya maudhu. Baik, ba'dul ma'din sekarang menjadi apa? Natijahnya. Ketika menjadi natijah dia sebagai maudhu, ya. Al-ma'din sebagai maudhu. Tapi lihat di muqaddimah sughra. Dia sebagai apa? Mahmul. Sah, idzan waqa'a tasarrufil maudhu. Dia bergeser posisi dari mahmul menuju maudhu. Taib. Fiddah di natijah menjadi apa? Mahmul. Taib, di muqaddimahnya kubra menjadi mahmul. Bagiya haluhu. Maka di sini katakan wa fil mithal ats-tsalits aksu tsani fal ma'din waqa'a mawdu'an fin natijah. Waqa'a mawdu'an fin natijah wa mahmulan fil muqaddimah. Fat tasarruf waqa'a fil mawdu'i faqat. Nah, makanya derajatnya ketiga. Kenapa derajat ketiga? Karena langsung kena tasarruf pertama kali langsung di maudhu. Beda sama syakal tsani. Tasarrufnya di mahmul di akhir. Masih labas lah, masih kuat. Tapi kalau sudah tasarrufnya kena di awal, derajatnya di bawahnya. Asyakar rabi kenapa paling lemah? Waqa'a tasarruf fihi ma. Ya. Fil mithal rabi fa hayawan. Apa natijahnya? Al hayawan natiq, ba'dul hayawan natiq. Fal hayawan waqa'a mawdu'an fin natijah mahmulan fil muqaddimah. Wa natiq waqa'a mahmulan fin natijah mawdu'an fil muqaddimah ala aksi syakl al-awwal. Lidzalik kana syakl rabi' ab'adal ashkal anil badaha, ab'adul ashkal anit taba', aghrabul ashkal, ya. Dan juga mungkin dikatakan ahyarul ashkal, yang paling membingungkan itu, ya. Li'anna tasarruf waqa'a fil mahmul wal maudhu. Waqa'a tasarruf fil fil mahmul wal maudhu. Wa kana syakl awal agwaha wa aktsaraha badahatan li'anna al maudhu wal mahmul bagiyani ala halihima. Mafhum ya? Fahimin ya? Khalas, intahayna minal qiyas al mantiki. Istidlal mubashir yang pertama, wa huwa ahammuhu. Sekarang kita pindah ke istidlal mubashir yang kedua, yaitu al-istiqra. Tamthil yang ketiga. Al-istiqra. Ada ta'rif diambil dari kitab Al-Kafawi. Al-Kulliyat li Abul Baga Al-Kafawi, Al-Hanafi. Ada kitab namanya Al-Kulliyat. Ada kitab ihtamma
bi ta'rifil ulum, bi ta'rifil mustalahat. Ya, jadi kalau antum kebingungan apa sih itu maksudnya mustalah ini itu, irja' ila hadza kitab. Banyak sebenarnya, ada kitab At-Ta'rifat Al-Jurjani, termasuk Al-Kafawi, kitab Al-Kulliyat, dan juga Syekhul Islam punya kitab Al-Hudud Al-Anigah, dan Aidun Suyuti Basan Nasit al-Isim. Ya. Jadi kalau misalnya apa makna qaidah, ma huwa qaidah, ma huwa dhabit, ente cari di kitab ini ketemu insyaallah. Nah, di sini al-istiqra wa tatabbu' juz'iyati syai' lil husul ala hukmin kulli ala aksil qiyas. Kan kita udah ingat ya, qiyas dalil nuzuli, wal istiqra dalil tasa'udi. Qiyas dalil kulli matlubnya juz'i, al istiqra dalilnya juz'i matlubnya kulli. Bimujarrad tatabbu' juz'iyat, dengan ente memeriksa, meneliti juz'iyat tertentu, thumma wasal tasil ila natijah hasala ladaika qa'idah ammah atau qa'idah kulliyah. Contoh yang bilang fulan Zaid natik, Bakar natik, Amr natik, Muhammad natik, fulan natik. Khalas, natijahnya apa? Al-insan natik. Istiqra namanya itu. Meneliti satu sensus ya, penelitian. Ya, seperti kayak 10 orang kita periksa. Ya, dari semuanya yang suka makan nasi kuzi siapa misalnya? 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan 10 orang tersebut memang tinggal di rumah ini. Hasal pas diperiksa ternyata semuanya suka. Hasal indakal qa'idah sahib atau sukan hadal bait suka nasi kuzi. Ya. Dalamnya ada berapa orang? Ada 10. Ada Muhammad, fulan. Dengan kaidah istiqra tersebut, ente tahu berarti orang dalam ini semuanya suka nasi kuzi. Nah, itu namanya istiqra. Ya. Nah, misal muwaddil farq. Ini misal untuk membedakan antara ma huwal qiyas al-mantiki, yang dimaksud qiyas mantiki ya, dan juga al-istiqra. Al-matlub itsbatuhu. Wa Zaid yamut. Ya. Zaidun yamut. Kita pengen tahu Zaid itu mati apa enggak? Ya. Kalau di kias kita katakan apa? Zaid insan. Salam, manusia bukan? Hayawan atau manusia Zaid? Zaid insan wala faras wala girit wala khinzir wala ish. Insan, sah? Baik. Kullu insan yamut, ini dalil kullinya. Wa kullu insan yamut. Muslimin, semua manusia akan mati. Baik, idan Zaid yamut. Baik, yang matlub, yang diminta hukumnya apa? Zaid yamut. Zaid yamut juz'i apa kulli? Juz'i. Dalil kullinya apa? Kullu insan yamut. Hadza huwal qiyas. Dalilnya kulli, matlubnya juz'i. Makanya dalilnya nuzuli, tanzil min fawq ila tahat. Ente pengen mencari orang yang ada di bawah ente di atas gunung. Itu kias, itu seperti itu. Ka'annaka fawq, ente mau cari orang yang ada di bawah. Itu kias. Amma fil istiqra, syuf, lihat. Zaid kullu insan yamut, Zaid yamut. Fantagalna min qa'idah kulliyah wa huwa atau wahiyya kullu insan yamut li itsbati matlubin juz'i wa huwa Zaid yamut. Itu wal qiyas. Amma fil istiqra fal aks. Nah, di istiqra itu yang ente cari bukan Zaid yamut. Ente pengen cari manusia itu mati nggak sih? Ente cari ada Zaid fulan. Khalas, hasalna lagana qaidah. Seperti itu. Dari mana ente tahu fa'il itu marfu? Istiqra. Ente ngelihat syairnya Arab, qala Zaidun, nggak ada qala Zaidan. Ente ngeliat di Al-Quran qala fulan, di hadis begitu, di kalam Arab begitu. Khalas, bistiqra yatabayyan lak annal fa'il marfu dan annal al-maf'ul mansub. Dan juga yang kemarin Anda bilang itu
Al-kalimah isim fi'il harf. Dalilnya apa? Istiqra. Ulama mencari apakah ada kalimat selain 3 itu, pas mereka temukan hanya 3, khalas dalil istiqra. Maka katsir minal ulum daliluha istiqra. Imam Syafi'i menentukan aqallul haid yaum wa laila aktsaruha 15. Dalil apa? Istiqra. Istiqra. Taib. Bulan Qamariyah ya 2930. Dalilnya apa? Istiqra. Enggak pernah ente nemu bulan 31, enggak ada. Itu bulan Masehi mungkin, ya. Taib. Amma fil istiqra fal aks. Fa inna natatabba afrad al-insan. Fa najid anna hadzal fard yamut wa dzak fard yamut. Wa hakadha nahkum bi anna jami' afrad al-insan yamutun. Ya, paham ya? Makanya dalilnya tasa'udi. Dari bawah ke atas. Kayak ente nyari orang yang lagi di atas. Dari bawah nyari ke atas. Kalau kias nyarinya dari atas ke bawah. Kalau istiqra mencari dari bawah ke atas. Tambihun. Zaid yamut natijah wahiyya asghar minal muqaddimah al-kulliyah. Ini yahtaj ila apa? Sabura. Zaidun yamut. Ini natijah dari kias yang tadi. Zaid insan wa kullu insan yamut. Dalil kulinya apa? Kul insan yamut. Ana menanya. Ayyuhuma akbar fid dalalah. Zaid yamut apa kullu insan yamut? Ayyuhuma a'am. Z berarti Z akbar. Afwan. Kulisan akbar. Hadza asghar minal muqaddimah. Karena ini lebih umum daripada Z. Maka bisa dikatakan apa? Tambihun Z yamut wa hiya asghar minal muqaddimah kulliyah. Ya, li'annaha, kenapa? Karena muqaddimah kulliyah tersebut tashtamil kullu afradil insan wa min bainihim Z. Idzan an-natijah akbar atau asghar minal dalil. Asghar minad dalil atau minal muqaddimah. Bainama al-istiqra, kalau istiqra kebalikan. Istiqra itu dibalik ya. Fan natijah akbar minal muqaddimat. Kalau istiqra natijahnya apa tadi? Kul insan yamut. Sah? Dalil apa aja? Zaid, Amr, Bakar. Kul yamut. Salah. Kul insan yamut. Ayyuhuma a'am. Hadza wala hadza? Ini natijah. Fahuwa akbar wa hadza asghar. Idzan fil istiqra an-natijah akbar minal muqaddimah. Wa sayati kalam ba'din fi mustawal ali. Kita udah bahas ya. Hadzal illah wa hadza ma'lul, sah. Al-muqaddimah dalil yu'tabar ka'annahu illah, sabab. Wa hadza ma'lul. Hal yajuz an yakuna illa akbar minal ma'lul awil aks. Nah, ini contohnya nih. Ini yu'tabar ma'lul. Al-ma'lul akbar minal illah. Yang sebelumnya tadi al-ma'lul asghar minal illah atau al-illah akbar minal ma'lul. Paham ya? Contoh seperti al-iskar kalau dalam masalah kitab kias ya. Al-iskar. Ente ingin istidlal an-nabidh haram bisabab annahu muskir. Ilatnya apa? Al-iskar. Natijahnya apa?
Hurmatun nabidh. Ayyuhuma a'am, al-iskar atau nabidh? Iskar, karena iskar masuk ke dalamnya khamr, nabidh, apalagi badhik, sayati kalam, minum-minuman itu whisky dan lain sebagainya. Idzan al-illa a'am minal atau akbar minal ma'lul. Ya. Taib. Yang qasim al-istiqra' sekarang ingisam atau taksimul istiqra'. Ala asas istiqsa' kullil afrad au adami. Nah, ini kalau ini beliau musannif sendiri yang nambah ini. Asasut taksimnya beliau yang tambah. Wa illa hadzal istiqra' dinukil juga dari kitab Al-Kafawi ya, Al-Kulliyat. Al-istiqra' yang qasim lagi ismain. Yang kita tahu kalau di kitab-kitab al-istiqra' gisman, istiqra' tam, naqis. Taib, asasut taksimnya apa? Ini. Ala asas istiqsa' kulli fard au adamihi. Jadi istiqsa' itu apa? Menghitung seluruh jumlah afrod yang ada atau tidak. Maka terbagi dua, ada istiqra' tam dan naqis. Ya, tam yang kita tahu apa? Istiqra' jami' atau tatabbu' jami' juz'iyat. Bila apa namanya? Bila bi an lam yutrak syai'un minal juz'iyat. Kalau istiqra' naqis, istiqra' akthar atau tatabbu' akthar juz'iyat. Dari 10 ente cuman meneliti 8. Ada istiqra' naqis. Dari 10 ente teliti 10-10-nya, namanya istiqra' tam. Ya. Syuf lihat, istiqra' tam yufidul yaqin. Wa istiqra' naqis yufid adh-dhann. Dan kebanyakan istiqra' itu naqis. Ya. Hatta istiqra'nya Imam Syafi'i itu istiqra' naqis ya, maka yufid dhann. Kalau yakin enggak bakal ada khilaf aghlul haid. Aghlul haid inda Syafi'i kam? Yaum wa lailah. Innal ahnaf 3 ayyam. Aktsarul haid inda Syafi'i berapa? 15. Indal ahnaf 10. Kalau istiqra' yufidul yaqin, lamma yakun hunakal khilaf. Lamma kana hunaka khilaf bainal a'immah. Istiqra' tam wal istiqra' bil juz'i alal kulli. Misal, kullu jismin mutahayyiz, itu natijahnya. Gimana kok bisa sampai ke natijah kullu jismin mutahayyiz? Falau tatabba'na kull ajza'il jisim. Jisim itu ini ya, fard a'am atau jinsun am ya. Jisim itu di bawahnya ada anwa, yaitu jamad, hayawan, nabat. Ya. Kita ngelihat al-jamad mutahayyiz. Mutahayyiz itu maksudnya ya'khud makanan minal hawa. Kita lihat seperti ini jamid nih. Ya'khud makan minal hawa. Makan. Baik. Wa hayawan. Ente kita manusia nih menempati ruangan ini namanya mutahayyiz. Wa aidan nabat. Ente bawa tumbuh-tumbuhan apa di sini, pokok atau apalah. Mutahayyiz. Setelah diteliti semua ternyata wasalta ila natijah anna kulla jismin mutahayyiz wa tastagri jami' juz'iyat bila istithna. Namanya adalah istiqra' tam. Falau tataba'na kulla ajza'il jisim min jamadin wa hayawan wa nabat lawajadnaha mutahayyizah. Ada lagi jisim selain 3 ini? Tak ada. Jisim itu 3 aja. Nabat, hayawan, jamad. Paham? Baik. Hayawan banyak ya. Ada manusia, ada faros, kucing, apa semua. Nah. Kul hayawan contoh lagi misalnya. Kul hayawan yatanafas. Setiap hewan itu bernafas. Betul itu istiqra' tam itu. Ente teliti semua hayawan di muka bumi ini pasti bernafas. Ya, ana suruh ente coba ente ke laut, semua hewan laut ente periksa. Ana suruh ini coba hewan yang di darat ente periksa. Ana suruh orang ketiga ente cari hewan yang di udara. Ya, di udara itu darat sebenarnya maksudnya ya, karena pasti yang di udara pasti turun ke bawah. Ya, semuanya pasti bernafas. Wasalnal natijah anna kull hayawan yatanafas. Paham? Istiqra'nya apa? Nah, yang mengatakan kul hayawan lahu udhun walud wa kul hayawan laisa lahu udhun bayud.
Itu istiqro'nya tamat atau nakis? Enggak, itu nakis itu. Kenapa? Ada hewan yang tidak punya kuping tapi beranak. Contohnya apa? Paus. Tapi ada nggak hewan yang punya kuping bertelur? Anda nggak tahu. Wallahu alam. Kalau ada ya itu istiqro' nakis intinya. Saya tikalam istiqro' nakis lainnya. Paham ya? Taib. Jadi ada juz'iyat yang tertinggal satu yang memang tidak bisa masuk. Paham ya? Itu namanya istiqro' nakis. Taib. An-naqis yufidhu dhann wa huwa istiqra' akthar juz'iyat. Misal kullu hayawan yuharrik fakkahu al-asfal indal muduk. Setiap hewan pasti akan menggerakkan rahang bawah ya. Namanya apa? Rahang ya. Tulang bawah ini yang bawah mulut ketika makan. Betul apa enggak? Ente semua manusia seperti itu. Ente coba lihat kucing gitu. Ente lihat kuda begitu. Ente lihat apa lagi? Ikan juga sama. Anjing pun seperti itu, semua sama kecuali satu apa? Buaya. Buaya menggerakkan yang atas. Syuf, lihat. Kullu hayawan yuharrik fakau. Kullu hayawan mubtada, khobarnya apa? Yuharrik fakkahul asfal indal muduk. Kok bisa istiqra' nakis? Lihat alasannya apa? Fal istiqra' huna dalil dhanni. Kenapa? Li'anna yujad hayawan la yuharrik fakahul asfal indal muduk wa huwa at-timsah, buaya, aligator. Itu pakai atas. Ya. Ada istiqra'nya dalil dhanni. Wa huwa yusamma naqis indal fuqaha, dikatakan indal fuqaha itu ilhaqul fardil bil aghlab. Atau kalau lengkapnya itu ilhaqul fardin nadir bil aghlabil a'am. Ya. Mia seperti ilhaq, namanya ilhaq, bukan kias sebenarnya. Ilhaq itu kayaknya memasukkan satu furu kepada kaidah tertentu. Contoh itu al-yaqin la yuzalu bisyak, itu kaidah. Tapi dari mana ambilnya itu kaidah? Tata bujusiyat diantaranya. Walaupun banyak kaidah fikih itu dalilnya adalah Al-Quran, hadis. Ya, dan juga ada dengan ijma atau kias, dan juga dengan istiqra' juga ada. Tapi ketika dalil satu kaidah fikhiyah, dalilul istiqra', kemudian ada far' jadid yutlab hukmuhu, ternyata far' ini masuk ke dalam kaidah yang namanya apa? Ilhaq. Namanya ilhaq. Walaupun fil haqiqah itu qiyas sebenarnya. Karena kaidah ini yatadamman illah. Wa hadal far' ditemukan ilat yang sama. Ilat kalau ketemu sama namanya jami'. Ketika jami'nya sama dikiaskan namanya. Cuman kiasnya bukan antara juz'i dengan juz'i, tapi juz'i dengan kulli. Dan al-matlub idza kana juz'iyan wa dalil kulliyan namanya apa? Istiqra'. Tetap namanya istiqra'. La afwan, itu namanya kias. Kias mantik ya, namanya kias, bukan istiqra'. Istiqra' itu kalau matlubnya kulli, dalilnya juz'i. Baik. Intahayna min al-istiqra'. Fahimina? Insyaallah. Istiqra' itu ada pembahasan di usul, termasuk adillah mukhtalafiyah. Dalil yang mukhtalafiyah, apakah dia hujjah atau tidak? Aktsar fuqaha mengatakan hujjah, tapi itu tadi. Kalau istiqra'nya tam, hujjah. Yaqin, afwan. Kalau istiqra' naqis, yufidu dhann. Taib, at-tamthil. Hada tamthil, qiyasu tamthil. Hada ma yusamma bil qiyas al-usuli atau qiyas fuqaha. Kias-kias yang kita tahu itulah yang ada di usul, itu tamthil namanya. Mahalluhu sebenarnya di bab usul fiqh sebenarnya. Lakin tatimmatan lil faedah disebutkan oleh musannif, dia termasuk juga istidlal mubashir bahwa itsbatul hukum fi juz'iyyin li thubuti fi juz'i akhar, atau hamlu ma'lum ala ma'lum. Ya, li musawatihi fi illati hukmihi. Ya. Wa zada ba'dhum indal hamil, supaya masuk ke dalamnya kias fasid. Ya, no yu'tabar sahih indu. Kalau nggak pakai indal hamil, maka la yadkhul yakhruj min hadha ta'rif al-qiyas al-fasid. Ya, makanya sebagian fuqaha menambahkan indal hamil atau ladal hamil. Wa yusamil fuqaha al-qiyas. Wa ada bab mustaqil ya di bab usul, bab qiyas ya, al-kitab ats-tsalits. Misal itsbatu hukmi hurma badhiq atau badhaq, itu ya seperti wine ya. Kalau kita contohnya nabidh lah.
Kalau ini Hanafiyah namanya badhik atau badak. Kebetulan mu'alifnya Hanafi memang. Li'anna tushbihul khamar. Ya, kalimat tushbihul khamar jangan nanti artikan qiyas syabah, bukan. Enggak, maksudnya sama karena ilatnya ada, sama-sama iskar. Ya. Wa sayamur ma'ana fil usul ya. Di usul fikih nanti insyaallah. Tanbihun. La yujad fit tamthil qaidah kulliyah. Tidak ada dalam tamthil itu kaidah kuliah. Bi khilafiha dzalika fil qiyas. Fil qiyas kaidah kuliahnya di dalil. Wal istiqra kaidah kuliahnya di natijah. Fa fil qiyas istadlalna bil kulli. Qiyas apa yang dimaksud? Qiyas mantiki atau qiyas usuli? Qiyas mantiki. Tapi jangan mentang-mentang lihat itu bahasanya qiyas diartikan qiyas usuli. Al qiyas hunal murad al qiyas al mantiki. Ya. Al qiyas sebenarnya qiyas itu dikatakan ada 3 sebenarnya. Usuli, mantiki, istiqra'i. Istiqra'i itu sebagian fuqaha usuliyin mengatakan itu qiyas. Qiyas istiqra'i gitu namanya. Ya. Tapi enggak umum ya. Bahasa qiyas istiqra'i enggak umum. Yang umum itu al qiyas al mantiki atau al qiyas al usuli atau asy-syar'i. Makanya tamtsil itu apa? Matlubnya juz'i, dalilnya juz'i. Ana ingin tahu dalil atau hukum hurmatin nabidh melalui dalil. Dalilnya apa? Hurmatul khamar. Khamar ini juz'i atau kulli? Juz'i farat minal muskirat. Idzan istadlaltu bil juz'i alal juz'i. Namanya apa? Qiyas. Makanya dalilnya ufugi, la tasa'udi wala nuzuli. Ufugi, mendatar aja dia. Ya. Fa fil qiyas istadalla bil kulli ala juz'i, wa fil istighra bil aks bi khilafi huna istidlal bil juz'i ala juz'i. Thaniyan, nurid an nantaqil min al juz'i al ma'lum hukmuhu wal khamr ila juz'i akhar musyabih lil juz'i awwal fi illa wa huwa badhik. Misal al-khamr haram li'annahu muskir wa badhik muskir fal badhik haram. Ya, ini lebih gampang kayak gini aja sebenarnya. Ya. Al-khamr haram lil iskar. Ya. Sah? Lil iskar. Ya. Khamar haram thabit bin nas awil qiyas. Bin nas inamal khamru maisah wa ansab wal azam ila akhir. Haram hukumnya. Taib, ini hukum haramnya. Sebab haramnya karena iskar hadza bit tansis atau bil ijtihad. Bil ijtihad. Karena tidak ada keharaman khamr itu mansus alih ilatnya. Karena saya tiba dan fi usul fiqh ada masalikul illah, kaif tukharrij al illah. Kadang-kadang ilahnya adalah mansus. Waktu itu Rasulullah pernah ditanya hukum sur apa namanya itu kucing. Najis apa enggak? Kata Rasulullah, la fa innahu minat tawafina alaikum wat tawafat. Itu ilat itu. Mansus dari Nabi langsung. Ya, pokoknya setelah fa itu ilat biasanya. Setelah li anna id atau fa ada isyarat ila ta'lil. Kalau ilat yang mansusoh kelas berarti tidak bisa diganggu gugat ini. Makanya ilat dalam masalah riba, antara apa namanya makanan dengan makanan, khilaf bainal fuqaha. Syafi'i mengatakan ilatnya apa? Al-gud. Malikiyah kalau nggak salah al-wazn atau al-kail. Hanafiyah gola bighairi dzalik. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengharamkan saja tapi lam yanus alal illah. Nah, ilahnya ijtihadiyah, makanya waqa al-khilaf. Andaikan Rasulullah yanus alal illah lama waqa al-khilaf. Khilaf dalam masalah ilat, sehingga nanti ada khilaf apakah besi dengan besi ada ribanya. Indah Syafi'iyah enggak, kenapa? Besi dimakan. Tak.
Inda ba'dihim mengatakan iya. Kenapa? Li'annahu mauzun. Paham ya? Taib. Ini kita sudah tahu dalilnya. Taib. Nurid an na'rif hukmun nabidh. Karena di hadis tidak ada, di Al-Quran juga nggak ada. Tapi kita pengen tahu. Dilihat. Nabi itu punya sifat apa aja? Nanti ada nama istilah kata takhrijul manat wa tankihul manat wa tahqiqul manat. Takhrijul manat tukharrij awsaf la'allaha takun illah. Contoh seperti dalam hadis waqa'tu imra'atin nahar Ramadan. Apa kata Rasul? A'tik ragabah. Idan sababul itik apa? Al-wiga. Taib. Di situ fuqaha mengeluarkan tuh. Sebabnya wajib untuk memerdekakan budak apa? Kaunuhu jima'. Nahar Ramadan. Kaunu a'rabiyan, kaunu fulan. Taib. Dari semua sifat ini yang tidak cocok dibuang. Namanya tangkihul manat, nagah. Tersisa satu yaitu apa? Jima' nahar Ramadan. Idzan jima' nahar Ramadan yujib al-kafarah. Malikiyah tidak memandang jima'nya. Dia memandang umumul iftar. Li'annahu yantahik hurmat Ramadan. Lidzalik innal malikiyah man aftara bila udhrin walau bila jima' yujibul kafarah. Wajib alai ikhraj kafarah. Syafi'iyah khusus kepada jima' nahar Ramadan. Mafhum? Itu namanya tangkihul manat. Tahqiqul manat, tatbik ilah yang ada kafarah yang mau kita cari. Nah ini nabidh, dia sa'il, abyad, muskir, ladhidh, ladha'. Kira-kira sifat ini semua, atau khamar bukan nabidh, jadi khamarnya. Ternyata setelah fuqaha mencari-cari kayaknya ilah munasibah adalah iskar. Kenapa? Yunasib hifdzul aql. Karena hifdzul aql termasuk maksud min maqasid syariah al-muhafadzah alal aql. Karena iskar ini maknanya khamar yukhamirul aql, dia menutup akal. Khalas iskar. Karena mabuk ini yang membahayakan. Taib. An-nabidh hal huwa muskir? Yujarrab, khalas ya no muskir. Idzan nagisun nabidh alal khamr bijami'al iskar fayantuj anna nabidh haram. Maka caranya yugasu an-nabidh alal khamr fi tahrim bijami' al iskar. Kam arkanul qiyas? Arba'ah. Hadha yusamma fara' al-matlub hukmu wa hadha yusamma asl wa hadha yusamma hukum atau hukmul asl wa hadha yusamma jami' atau illah. Arkanul qiyas arba'ah. Natijahnya apa? An-nabidh haram. Giyasan ala kalimat giyasan, al-khamr atau an-nabidh kal khamr itu sama semua. Kalimat pakai kaf atau kalau di kitab-kitab fikih gitu yahrum kada ka kada ada lafaz kaf itu qiyas. Atau yahrum kada kada fa ashbaha kada itu ashbaha juga qiyas. Nanti bakal menemukan al-agisah atau kalau mau latihan qiyas, syuf kitab Muhadzab Abu Ishaq Syirazi. Latihan itu. Kharrij wainal illah, ainal asal, aina hukmul asal, ainal fara'. Kalau ke Busyra Karim, kadang-kadang dibuang semuanya. Kadang yang disebut hanya fara' wal asal. Ilah taka disebut hukum asalnya ya, kadang nggak disebut juga. Mafhum ya? Hadha huwa tamthil al-qiyas. Fahimin? Wadihin? Wallahu a'lam bisawab. Wa bihadza intahaina min darsil mantiq al-miftah. Mudah-mudahan bisa difahami dan barokah insyaallah dan menjadi miftah kama al-isim kal musamma, menjadi miftah untuk memahami
pelajaran mantik yang lebih tinggi, menjadi miftah untuk memahami usul fiqh, menjadi miftah juga untuk memahami kitab fikih dan kitab-kitab yang lainnya. Li'annal mantik ilm sayyal, ya, karena mantik itu adalah ilmu yang umum yang masuk ke semua ilmu. Insyaallah setelah baca mantik miftah ini, kalau sewaktu-waktu kita baca usul ada kalimat wahadha min, atau kita fikih wahadha minal qiyas bisyakl rabi', khalas ente paham maksudnya apa. Wahadha minal qiyas bisyakl thalith, wahadha min babil istiqra', paham apa itu istiqra'. Wahadha min qabil at-tamthil, maksudnya qiyas usuli, ya. Atau apalagi wa bainahuma umum wa khusus mutlaq, umum wa khusus min wajah, alaqa bainahuma at-tabayun, an-nisbah bainahuma at-taraduf. Khalas, antum sudah paham semua, ya. Jadi insyaallah menjadi benar-benar kunci untuk menuju yang lebih besar, kitab yang lebih tinggi lagi, dan mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan manfaat juga buat al-faqir. Dan insyaallah mudah-mudahan jalsah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khitamu misik, dan insyaallah kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan menjadi tangga untuk supaya kita tetap semangat untuk belajar, ya. Tidak akan lagi yang namanya malas untuk belajar, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita bibarkat syahr Sya'ban, berkat syahr Ramadan insyaallah. Fatihah hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.